Vladislav Petković Dis. Vladislav Petković Dis, jedan od najznačajnijih srpskih pesnika sa početka 20. veka, rođen je 10. marta 1880. godine u selu Zablaće kod Čačka, u brojnoj porodici Dimitrija i Marije Petković. Njegov otac, poreklom iz Kumanova, doselio se u Čačak i radio kao mehandžija, obezbeđujući za goli život svoje brojne porodice. Dis je od ranog detinjstva pokazivao sklonost ka poeziji, ali i neobičnu osetljivost i melanholiju koja će postati obeležje njegovog stvaralaštva. Osnovnu školu je pohađao u Zablaću, a zatim gimnaziju u Čačku, te je pokazao talenat za književnost i određenu sklonost ka poeziji. Iako je završio samo 6 razreda gimnazije, prelazi u Zaječar da bi nastavio 7. razred. Pokušaji da završi gimnaziju bili su bezuspešni, pa odlučuje da napusti školu i započinje privremeni posao učitelja u selu Prliti kod Zaječara. Ovaj posao mu je omogućio izdržavanje, ali je ostao i dalje privučen poeziji. Svoje pesme je već tada objavljivao pod pseudonimom Dis, nastalom iz srednjeg dela njegovog imena. Život mu je bio težak, ali je u svojoj želji za izražavanjem pronalazio inspiraciju u čamotinji sela i noćima je provodio vreme u društvu seljaka uz priče, rakiju i karte, što će uticati na autentičnost njegovog stila. Godine 1908. seli se u Beograd, koji je u to vreme bio kulturni i politički centar srpske inteligencije. Dis se nastanio u Skadarliji, čuvenom bojemskom kvartu, gde se kretao u društvu pesnika poput Sime Pandurovića i Matoša. Njegovi stihovi su bili prepuni intenzivnih emocija i dubokih razmišljanja o prolaznosti života i neminovnom dolasku smrti, što se razlikovalo od dominantnog akademskog i racionalnog pravca u tadašnjoj srpskoj književnosti. Prvu zbirku pesama pod nazivom Utopljene duše objavio je 1911. godine. Godine 1913. objavljuje svoju drugu zbirku pesama Mi čekamo cara. Ova zbirka je nastala pod uticajem balkanskih ratova i sadržala je snažne patriotske i rodoljubive motive, ali je protkana i dubokim emocionalnim notama. Njegov pokušaj da se lično priključi ratu nije urodio plodom zbog njegovog slabog zdravstvenog stanja, ali kao pesnik osetio dužnost da izrazi duh vremena i nadu srpskog naroda kroz patriotske pesme. Tokom Prvog svetskog rata Dis je bio angažovan kao ratni dopisnik Braničevskog odreda i prošao je kroz patnje povlačenja srpske vojske preko Albanije do Krfa. Njegovo zdravlje bilo je narušeno, zbog čega je prebačen u Francusku na oporavak. U Francuskoj je proveo poslednje godine života, ali ga je nostalgija za domovinom i briga za porodicom navela da pokuša da se vrati na Krf. Tokom putovanja ka Krfu 30. maja 1917. godine parobrod Italija je potopila nemačka podmornica, čime je okončan život Vladimira Petkovića Disa. Brod je odmah potonuo i samo 48 putnika je ostalo živo. Dis nije bio među njima. Pesnik utopljenih duša utopio se negde veoma blizu Plave grobnice i Krfa. Telo je nađeno, a zatim vraćeno u Jonsko more, gde je sa hiljadama drugih umrlih našlo mir. Jedna od njegovih najpoznatijih pesama je pesma Naši dani. U toj pesmi iz 1910. godine Dis prikazuje svoje duboko razočarenje u društvo, opisujući ga kao prostor licemerja, moralnog pada i lažne vrline. U njoj pesnik izražava snažan osjećaj tuge zbog pada vrednosti i nedostatka iskrenosti u vremenu u kom je živeo. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.